Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokažem kako da najlakše napravite prave slance kao iz pekare. Kao prvo stavit ćemo 4 čajne kašike kvasca i jednu supenu kašiku šećera sitnog. Ovdje sam odvojio 200 ml mlijeka, ali ćemo staviti oko 100 ml da se kvasac razgradi. Ovdje sam pripremio 900 g brašna tip 500. U njega ćemo ubaciti 2 čajne kašike soli i odmah ćemo to izmiješati da se ne bi sol dotirivala direktno sa kvascem, jer bi to umanjilo njegov efekat. Sada dodajemo ovaj rastopljeni kvasac i šećer. Ništa ne čekamo, dodajemo preostalo mlijeko. Mlijeko treba da bude sobne temperature, ne smije biti hladno. Miješamo. Pored mlijeka pripremio sam još 300 ml vode tople, ali nju ćemo isto tako polako postupno dodavati. Ali ću vam sve sastojke kao i obično napisati u opisu videa. Tu sam pripremio isto 2 supene kašike maslinovog ulja. Dodajemo isto u smjesu. I nastavljamo sa miješanjem. Sad ćemo staviti tijesto na radnu površinu i nastaviti sa miješanjem. I evo, pošto smo tijesto fino obradili na radnoj površini, stavit ćemo ga u posudu. Malo smo stavili ulja dole da se ne zalijepi. Tijesto će se odmarati oko pola sata da udvostruči volumen i da fermentacija odradi svoje. Pa se vidimo znači za pola sata. Prekrićemo krpom. I evo, nakon pola sata tijesto je odradilo. Ono je povećalo, uduplalo volumen. Sada ćemo ga istresti na radnu površinu. Evo vidite kako se fino nije zalijepilo. Dole smo stavili ulje. Malo ćemo ga još premjestiti i onda idemo na vaganje. I ovo ćemo dobijeno tijesto podijeliti na 12 jednakih dijelova. Ja to volim uvijek da vagam, tako da ćemo vagati po 130 g svaki slanac. Sad ćemo ih fino oblikovati u kuglice i ostavit ćemo da još malo odstoji 15 minuta, pokriveno krpom naravno. I onda krećemo na oblikovanje slanaca. Evo ovako, znači prvo ćemo ih virkati malo. Jednostavno možete i rukom, bez radne površine, a bolje je kad se malo čvršće izvirka. Malo ćemo staviti brašna ovdje, pa ćemo ih odložiti, znači i pokriti krpom na jedno 10-15 minuta da se tijesto još malo odmori. Naravno je dozgo malo brašna. Evo ga. Vidimo se za 15 minuta. I evo, nakon 10-15 minuta tijesto je malo odstojalo i sad idemo na pravljenje
željene forme. Ne zaboravite uvijek da se malo ova radna površina s brašnom pospe. I pravimo naše slance. Jednostavno ih motamo. I odlažemo na stranu. Evo, pripremio sam jednu veliku tepsiju za pečenje, malo sam je pomastio uljem i sada ćemo još zadnji dio da se slanci još malo obliče. Najbitnije je kad se radi dugo tijesto, duga peciva, da se tijesto ne razvlači na silu. Ako se razvlači na silu, ono puca, znači treba ga postepeno u 2-3 navrata, kao što sam ja ovako uradio. Evo, to je taj željeni oblik. Idemo na širinu tepsije, znači, evo ga. I, kao što rekao smo, treba ova linija da bude dole ispod. Sad ćemo ove naše slance slagati u tepsiju. I ovo, pošto smo ove slance posložili, još ćemo samo kratko namazati čistom vodom. Tek toliko da ne dobiju koru prilikom pečenja. Ostavit ćemo ih još 15 minuta da nadolaze na sobnoj temperaturi, pokrit ćemo krpom i stavit ćemo ih na pečenje u zagrijanu rernu na 200 stepeni. Peći ćemo u 2 navrata, 2 puta po 10 minuta. A reći ću vam zbog čega, jer tu postoji jedan mali trik zašto se zovu slanci. I evo, nakon 10 minuta naši slanci su još jednom nadošli. Premazali smo ih, znači, vodom, sad idemo na pečenje. Rerna je ugrijana na 200. 10 minuta na 200 stepeni. I dok se slanci peku, prvih 10 minuta pravimo preliv za slance. 1 čajna kašika soli, 2 čajne kašike brašna i dodajemo vodu, hladnu. Smjesa mora biti tečna. Ovom smjesom ćemo posuti slance nakon 10 minuta. Znači, ide otprilike 10 ovih čajnih kašika vode, 2 čajne kašike brašna i 1 čajna kašika soli. Pripremio sam jednu praznu flašicu od mineralne, probušio sam iglom, vrelom, tako da ćemo to imati finu mustru. Sipamo smjesu u flašu. Evo, nakon 10 minuta što se slanci ispekli, sipamo ovu našu smjesu i vraćamo ponovno na pečenje nekakvih 7-8 minuta. Evo, još nakon 7-8 minuta pečenja naši su slanci gotovi. Prelit ćemo ih, odnosno namazati ćemo ih sa smjesom ulja i vode. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam, do idućeg videa.